이렇게 또 예배를 함께 드리게 돼서 감사드립니다. Estamos agradecidos que podemos dar otro día más de culto. 사람은 하나님께 예배 드릴 때에 가장 근본적인 행복을 찾을 수 있습니다. Las personas cuando dan el culto pueden buscar y tener la felicidad fundamental. 그래서 예배를 잃어버리면 모든 것을 잃어버릴 수가 있고요. Y cuando no tenemos el culto podemos llegar a perder todo. 예배를 잃어버리면 인간의 근본을 잃어버릴 수 있습니다. Y si dejamos escapar este culto, dejamos escapar lo más fundamental del 그래서 hombre. 인간의 가장 근본이 뭐냐? 하나님으로부터 나오는 모든 축복입니다. Pues lo más fundamental de todo para el hombre es todo lo que tiene que proveer de Dios. 그래서 예배를 하나님께 드리면 예배를 하나님께 드리게 되면 치유도 되고요. Por eso cuando damos culto tenemos la sanidad también. 예배를 통해서 모든 문제도 해결되고요. Y a través del culto es que todas las cosas y los problemas son resueltos. 또 예배를 통해서 응답도 일어나고요. Y también a través del culto las respuestas también. 가정의 문제도 해결되고. Los problemas de la familia también son resueltas. 그래서 예배는 인간의 모든 축복의 근원이란 말이죠. Por eso el culto es la fundación y la fuente de bendiciones de todo. 그래서 여러분들은 이 시간에 어떻게 해야 되냐? 자신을 회복한 요셉을 한번 잘 배워보자는 거예요. Por eso hoy tenemos que ver la vida de José, cómo él restauró su vida. 창세기 37장 1절에서 11절 말씀입니다. Génesis 37, 1 al 11. 요셉이 꿈을 꾸죠. José llegó a soñar. 그 꿈이 저는 잘 모르겠는데 하나님이 주신 꿈 속에 세계복음화라는 언약을 항상 잡고 있었단 말이에요. Pero ese sueño tal vez no la conozcamos todo, pero es que estaba dentro del pacto dado por Dios. 아버지 야곱한테 계속 들었던 그 말씀과 그 비전이요 꿈속에까지 나타났어요. Que la palabra que había escuchado de Jacob continuamente llegó a tenerlo como sueño, como su visión también. 그런데 하나님께서 그거를 허락하셨다는 것이죠. Pero fue Dios que permite que esto suceda. 그러면 어째서 요셉은 그렇게 많은 응답을 받을 수 있었습니까? Pero ¿cómo es que José pudo recibir las respuestas? 요셉은 어렸을 때 어머니가 일찍 돌아가셨습니다. José, desde temprana edad, perdió a su madre 거기에 있는 상처가 많았습니다. y de ahí tuvo muchas cicatrices. 또 형제들 간에 문제도 많았습니다. Y también tenían problemas en sus hermanos también. 처음에 세상에 나가면서 어디로 가느냐? 노예라는 어려운 환경 속으로 들어갔단 말이에요. Y la dificultad que él tuvo desde ya temprana edad era la esclavitud. 세계복음화의 언약을 잡은 요셉이 어디로 가느냐? 노예로 갔다는 사실. José, que tenía aferrado a este pacto de la organización mundial, fue llevado como esclavo. 형들은 되게 행복했을 것입니다. Y los hermanos estaban felices porque había sucedido esto. 저게 그렇게 잘난 척하더니 이제는 노예로 가서 죽겠구나. Mira, que tanto nos alardeaba de su evangelización mundial, ahora lo estamos vendiendo como esclavo. 그러면 이런 어려움을 어떻게 해야 되겠습니까? Pero ¿cómo tenemos que ver estas dificultades? 요셉처럼요, 사람들이 요셉을 아무도 도와주지 않았습니다. Y vemos aquí que nadie ayudó a José. 그런데 요셉은 살아날 수 있는 뭐가 있느냐? 답이 있었다. Pero José tenía una respuesta para poder vivir. 인생 살아가면서 뭘 가져야 되느냐? 모든 문제에 해결할 수 있는 답을 갖고 살아가야 된다. Por eso nosotros viviendo nuestra vida tenemos que tener las respuestas completas en nuestra vida. 창세기에 보면 하나님의 말씀이 아담부터 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉을 통해서요. 모세까지 이 답이 전달됐단 말이에요. Si vemos aquí en la palabra de Dios, desde Adán, Abraham, Isaac, Jacob, José, hasta Moisés, esta palabra fue transmitida. 이 언약이요. 계속 가문으로 통해서 어디까지 가느냐? 모세까지 갔단 말이에요. Hasta este linaje llegó hasta dónde? Hasta Moisés. 모세를 통해서 하나님은요. 또 굉장한 언약을 이루어 갔습니다. Y dentro de la vida de Moisés, este pacto se cumplió grandemente. 그러면 이 언약이 도대체 무엇이냐? Entonces, ¿qué es el pacto? 그 많은 훌륭한 아들 가운데 언약을 가장 정확하게 잡은 사람이 누구냐? 요셉이었어요. Y dentro de este linaje, el que se aferró al pacto firmemente era José. 야곱이 어떤 사람이옵니까? ¿Quién era Jacob? 언약 속에서요.
굉장한 축복을 받은 사람 아닙니까? Él fue bendecido dentro del pacto. 그러면 그 자녀에게 이 언약을 정확하게 전달하지 않았겠습니까? ¿Acaso él no habrá transmitido este pacto que se había él aferrado firmemente a José? 그래서 히브리서 11장에 보면 언약을 붙잡고 그리스도를 바라본 이름이 나왔는데 거기에 요셉이 나왔단 말이에요. En Hebreos capítulo 11 vemos a estas personas que se aferran al pacto de Cristo y dentro de esos nombres estaba escrito el nombre de José. 이 요셉은 뭘 알고 있었냐? 창세기 1장 3절의 말씀을 알고 있었다. José sabía que era Génesis capítulo 1 versículo 3. 여러분들께서 이 시간에 하나님의 말씀의 언약 속으로 들어가기만 하면 하나님은 역사할 수밖에 Si 없다. ustedes hoy entran dentro de la palabra, su pacto, ustedes vendrán cómo son las respuestas. 아담으로부터 받은 창세기 3장 15절에 잊어버릴 수 없는 언약, 영원한 복음을 우리에게 주셨다. Y también Dios nos ha dado este evangelio eterno, un pacto que no podemos olvidar, que es Génesis capítulo 3:15. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. La simiente de la mujer y la cabeza de la serpiente. 그게 누구냐? 바로 예수 그리스도. ¿Y quién será que herirá la cabeza? Es Cristo. 하나님은 또다시 노아를 불러서 창세기 6장 14절의 말씀을 또 주셨어요. Y nuevamente Dios llama a Noé y en Génesis 6:14 nuevamente le muestra que es el pacto. 하나님을 떠나서 또다시 문제가 생겼기. Es que ellos separados de Dios, ese momento vemos todos los problemas que vienen. 어느 정도로 타락했느냐? 하나님과 관계없는 하나님이 싫어하는 모든 일을 행한 것이 바로 창세기 6장이랍니다. ¿Hasta qué punto quedaron en perdición? Es que Génesis capítulo 6 era completamente separado de Dios todas las cosas que hacían. 그때 하나님께서 노아를 부르셨습니다. Y fue de ese instante que Dios llamó a Noé. 노아를 불러서 뭐 했느냐? 방주지어라 그랬어요. Dios llamó a Noé y le dijo, construye el arca. 방주 져야 그때는 축복을 받습니다. Es que tiene que haber este arca para la bendición, ¿no? 방주 지면서 뭘 계속 생각했느냐? 노아는 창세기 3장 15절을 언약을 기억했다. Seguramente construyendo el arca, Noé continuamente se recordaba de Génesis 3:15, este 이 pacto. 창세기를 누가 기록했느냐? 모세가 기록했다는 Y al final de todo, este libro de Génesis lo escribió ¿quién? Moisés. 또다시 이 인간이 문제가 생겼어요. Y nuevamente el hombre tuvo el problema. 애굽으로 노예로 팔려갔단 말이에요. Fue vendido como esclavo. 거기에서 또다시 빠져나오는 길이 출애굽기 3장 18절 말씀이라. Pero la única forma de salir de esto fue con este misterio de Éxodos 3:18. 절대 잃어버리면 안 되는 이 언약을 우리에게 주셨단 Es 말이에요. que nos ha dado este pacto, Dios, al que nunca podemos olvidar. 이때는 방주 져야 살아났단 말이에요. Aquí tenía que ver el arca para vivir. 여기에는 어린 양의 피를 발라야 구원을 받았단 Y 말이에요. ahí tiene que poner la sangre del cordero para ser salvos. 피 언약 제사 드리는 날 해방된다고 분명히 말씀하셨어요. Es que en el momento que ponga la sangre del cordero dijo que serás libre. 재앙의 시대에 여러분들 이 언약을 반드시 기억하시길 바랍니다. En esta época de desastres tenemos que recordar eso sin duda. 이것은 여러분들 마음속에 깊이 새겨놔야 된다. Y esto lo tenemos que enraizarnos completamente y profundamente en esto. 이 세 가지 언약을 요셉이 가지고 있었기 때문에 정확하게 메시아가 누군지 알고 있었다. José tenía este pacto firmemente y él sabía lo que tenía que tener. 그 메시아가 신약에는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이로 Y 오셨다. este Mesías en el Nuevo Testamento es tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta fue la confesión. 이것을 알고 있는 요셉에게 하나님은요 역사할 수밖에 없었단 말이에요. Pero José que conocía este pacto era Dios de obrar en la vida de José. 요셉은 뭘 알고 있었냐? 언약의 비밀을 알고 있었습니다. José que conocía el misterio del pacto. 요셉이 이 언약의 비밀을 날마다 어떻게 했어요? 누렸어요. José todos los días disfrutaba de este misterio del pacto. 비밀은 누리는 것입니다. El misterio es de disfrutarlo. 그것만 생각하면 행복한 것입니다. Que solamente pensándolo estás alegre. 그래서 이 요셉은 이 비밀을 어떻게 누렸느냐? 기도로 누렸다는 ¿Y 사실. cómo disfrutó este misterio de la oración, de este pacto? Con la oración. 여러분들이 기도로 이 언약을 누릴 때에 하나님께서는 역사하고 있습니다. Cuando disfrutas este pacto con la oración es que Dios obra dentro de esa oración. 기도를 누려서 뭘 체험했느냐? 복음을 체험했어요.
disfrutando la oración, ¿qué disfrutamos? ¿Qué experimentamos? El Evangelio. 여러분들은 기도할 때 복음 안에서 기도하셔야 되고요. Ustedes tienen que orar dentro del Evangelio. 그게 오늘의 본문의 말씀에 창세기 37장 1절 11절 말씀. Y esa es la lectura del día de hoy, que es Génesis 37, 1 al 11. 어려운 가운데 복음을 체험했어요. Que dentro de las dificultades llegaron a experimentar el 복음의 Evangelio. 비밀을 가지고 기도하다가 복음을 체험했다는 거죠. Conociendo el misterio del Evangelio, orando dentro del Evangelio y experimentaron el Evangelio. 그러면 하나님의 언약으로 인해서 구원의 비밀을 바로 붙잡는 게 뭐냐? 기도란. Por eso, dentro del pacto de Dios, dentro de este misterio de la salvación, tenemos que aferrarnos y con la oración y disfrutarlo. 어려움 속에서 계속 기도하니까 하나님께서 응답을 주시는데 환상 가운데 하나님께서는 최고의 비밀을 허락하셨어요. Es que dentro de las dificultades Dios nos pone en oración continua y Dios nos da esta visión completa desde el comienzo. 전 세계를 볼 수 있는 모든 축복을 주셨다. Dios nos ha dado la bendición completa para ver el mundo entero. 미래의 방향을 하나님께서는요 요셉한테 제시를 했다는 거예요. Y Dios le muestra la dirección del futuro a José. 그래서 요셉은 앞으로 자기가 세계 복음화에 언약 속에 있다는 것을 반드시 알고 있었다. Y sabía José seguramente que él estaba en este pacto de esta evangelización mundial. 오늘 우리 임마누엘 교회 또 중남미 사역자 모든 사람들은요 지금부터 무슨 일을 하든지 기도 속에서 누리게 되면 반드시 응답이 오게 돼 있다. Por eso todos los obreros de Latinoamérica, nuestra iglesia de Manuel, los creyentes, tienen que sin duda disfrutar este pacto en la oración. 어떤 응답입니까? 인생의 답을 주신단 말이에요. Es que ¿qué respuesta? Respuesta de la vida. 그래서 여러분들의 삶 속에서 언약을 누리셔야 되는 것이죠. Por eso dentro de su vida tienen que disfrutar del pacto. 62가지의 삶이 있죠. Los 62 puntos del evangelista. 그래서 여러분들이 이 언약을 삶 속에서 누려야 되는 Por 것이죠. eso este pacto tenemos que disfrutarlo mediante y en nuestra vida. 비밀은 딴 사람한테 얘기하면 안 돼요. El misterio no es decírselo a toda la gente, ¿no? 이 언약의 비밀을 내가 계속 누리고 있는 거예요. Es que disfruto de este misterio personalmente. 고난이 올 때 제일 정확한 말씀이 성취될 수밖에 Y 없는 cuando 거예요. vienen sufrimientos, aquí viene el cumplimiento de la palabra 창세기 segura. 39장 1절에서 6절 말씀. Génesis 39, 1 al 6. 드디어 요셉은 어디로 끌려가느냐? 노예로 가기 시작했어요. Aquí él es vendido como esclavo. 노예로 갔는데 그 노예의 삶이 응답의 삶이 되었단 말이에요. Pero esa vida de esclavo para él fue una respuesta en su vida. 지금 코로나 시대에 여러분들이 기도를 하다가 응답의 삶 속으로 들어가실 Es que 바랍니다. ustedes en este tiempo de la pandemia es que nosotros recibimos las respuestas en la oración. 우리 하나님은 살아계신 하나님, Dios es un Dios viviente. 여러분들과 함께 하시는 하나님, Y es un Dios que está junto con nosotros. 여러분들의 기도를 듣고 응답하시는 하나님. Y es Dios que escucha sus oraciones y le responden. 그 요셉은 그걸 알고 있었단 말이에요. Pero José sabía de esto. 그래서 요셉은 노예로 갔지만 응답의 삶이 지속됐다. Por eso José fue como esclavo, pero fue una respuesta en su vida. 대부분의 사람들이 요셉을 착각했습니다. La mayoría de las personas malinterpretaron a José. 아, 이제 요셉은 끝났단 말이야. Ah, José ya, su vida terminó. 이제 노예로 갔단 말이야. Mira, es un esclavo. 그런데 노예로 갔는데 응답의 삶을 살았다. Es que fue como esclavo, pero para él era una respuesta a esa vida. 오늘 우리 임마누엘 성도 여러분들 어떤 환경이 있어도 어떤 어려움이 있어도요. 하나님께서는 여러분들한테 응답을 해주실 것입니다. Qué circunstancia, qué problema y ambiente estés ahora mismo, Dios tiene preparado las respuestas a 이제 los creyentes de la 요셉은 iglesia de Manuel. 죽었다, 노예로 갔다 이렇게 생각해요. Es que dijeron, José ya terminó, José va a 거기서 morir. 오해를 받고 감옥까지 들어갔어요. Y hasta le pusieron esta malinterpretación y le pusieron en la cárcel. 그런데 그 현장에서 하나님은요 어떻게 하셨냐? 응답의 현장으로 다 바꿔버렸어요. Pero él que hizo es que lo conectó todas las respuestas, los campos que él estaba. 어려움 속에 노예로 감옥에 갔는데 하나님은 요셉을 통해서 말씀이 성취됐다. Esclavo sea prisionero, tal aquello, pero fue todo dentro de la palabra. 여러분들의 모든 어려운 현장을 응답의 현장으로 바꾸시기 바랍니다. Todas las dificultades que tengan ustedes, pónganlo como respuestas en su vida. 여러분들의 어려운 현장을 말씀 성취의
시간으로 다 바꾸시기 바랍니다. es que estas dificultades tómalo como para el cumplimiento de la palabra. 간단합니다. Es muy simple. 여러분들의 생각을 잠깐 바꾸시면 되는 것입니다. Solamente cambia la forma de pensar. 요셉이 잡았던 그 언약을 깊이 누리는 것이다. Es aferrarnos a ese pacto que también José se llegó a aferrar. 요셉은 고난당할 때 하나님의 큰 응답을 받고 누렸다는 사실. Pero aunque José tenía dificultades y sufrimientos, él vio una respuesta mayor que Dios tenía preparado. 노예에서 제수에서 총리가 되지 않았습니까? De esclavo, de prisionero, hasta gobernador ministro. 그런데 전 세계를 살리는 총리로서의 응답을 받았다. Y fue puesto como ministro para salvar al mundo. 우리 렘넌트들 반드시 기억하실 바랍니다. Seguramente los remanentes tienen que recordar esto. 우리 렘넌트들이 이 언약을 붙잡고 지금부터 조금만 공부해도 하나님은 역사할 수밖에 Los 없다. remanentes de verdad aferrados a este pacto y toman sus estudios un poco y verán cómo Dios les responde. 그래서 오늘 전 세계를 살린 이 요셉을 보면서 여러분들 언약을 깊이 누리실 바랍니다. Por eso, viendo José, tenemos que ver completamente en todo. Ahora, ¿cómo tenemos que ver las cosas? 요셉은 복음의 비밀을 누렸는데 굉장히 작은 것 속에서 누렸다. José disfrutó del evangelio, de este misterio, pero comenzó de las cosas pequeñas. 여러분들 뭘 크게 생각하지 말란 말이에요. No piensen en algo grande. 내 마음의 그릇은 넓히지만 생각은 여러분들 하나씩 생각하셔야 돼요. Sí, hay que ensanchar nuestro recipiente de nuestro corazón, pero tenemos que hacer comenzando con las cosas pequeñas. 요셉은 노예를 있을 때 응답을 받아 누렸습니다. Cuando José fue vendido como esclavo, él lo recibió como respuesta. Eso fue lo primero. 어떤 것부터 했느냐? 작은 것부터 했어요. ¿Qué hizo él? Desde las cosas pequeñas que tenía. 요셉이 할 수 있는 게 뭐냐? 청소였습니다. ¿Y qué es lo que él podía hacer en ese momento? Limpiar. 청소를 잘해야 됐어요. Y limpió muy bien. 가장 작은 것이었어요. Era la cosa más diminuta. 그런데 청소하면서 뭘 했느냐? 하나님이 주신 비밀을 누렸단 말이에요. Pero limpiando, ¿qué hizo? Disfrutó del misterio que Dios le había dado a él. 이제는 요셉이 어디로 갔냐? 감옥에 제수로 갔는데 또 응답을 받았어요. Pero fue vendido ahora como esclavo, pero después, ¿qué pasó? Lo pusieron en la prisión. 이 제수로 들어가는데 어떻게 살았습니까? Vivió y entró como prisionero, pero ¿cómo la vivió de esa manera? 만약에 저 같으면은 잘못도 안 했는데 들어갔으면은 막 아니라고 소리쳤을 거예요. Si fuera yo, hubiera dicho, yo no tengo ninguna culpa, hubiera hecho todo un alboroto. 난 잘못하지 않는데 저 사람이 저렇게 했다. No tengo ninguna culpa, fue esa mujer que me está poniendo esto. 저 여자가 나를 이렇게 했다고. Fue esa mujer que me ha puesto esta trampa. 저는 그럴 수도 있습니다. Seguramente, tal vez 근데 pudiera ser yo eso 요셉은요 así. 조금도 흔들리지 않고 그 속에서 뭘 했느냐 누림 속으로. Pero José no llegó a estar inseguro en esa situación, sino que disfrutó. 지금 이 시대가요 굉장히 어려운 시대입니다. Estamos viviendo una época que es muy difícil. 어렵고 힘들고 불안하고 Es difícil, es ansiedades, preocupaciones, 또 먹고 살아야 될 일들도 있고. y también hay que tener las cosas diarias para sobrevivir. 제가 생각해도요 개인 상식적으로 생각해도 이거는 사람 사는 게 아니란 말이에요. Racionalmente pienso que esto no es una manera de vivir correcto, ¿no? 그런데 요셉은 전혀 흔들리지 않아요. Pero José nunca llegó a estar inseguro. 어려움이 올수록 언약은 더 정확하고 말씀은 성취됐다. Más dificultades venían, más él se aferró y disfrutó de esto, el pacto. 우리 임마누엘 성도 여러분들 진짜 하나님의 축복 속으로 들어가실 Los 바랍니다. creyentes de la iglesia de Manuel, espero que entren dentro de esta bendición. 우리 중남미에 있는 우리 목사님들, 사역자들 어려운 가운데 불안하지 마시고 진짜 이 시간을 응답과 말씀 성취의 시간으로 들어가실 바랍니다. Todos los obreros de Latinoamérica no tengan ansiedades y también no tengan preocupaciones, sino que entren en el cumplimiento de esta palabra y el pacto. 어느 정도느냐? 창세기 39장 2절 말씀입니다. ¿Y hasta qué punto esto fue? Génesis 39:2. 하나님께서 여호와께서 요셉과 함께 함으로 Dice, Jehová Dios estaba junto con José. 요셉은 그냥 복음 잡고 뭐 했냐? 기도부터 했다. Y José se aferró al evangelio. ¿Qué hizo él? Oró. 오늘 우리 임마누엘 성도 여러분들, 중남미 사역자들, 또 파나마 사역자들 응답 속에서 하나님의 복음의 비밀을 누리실 바랍니다. Espero que la iglesia de Manuel, los obreros de Panamá y de Latinoamérica puedan de verdad aferrarse al evangelio y orar. 자, 총리가 돼서는 어떻게 됐습니까? ¿Y qué hizo él después de ser ministro? 이제는 문제도 뛰어넘고
이제는 모든 어려움도 다 뛰어넘었습니다. Él ya había sobrepasado las dificultades, los problemas que estaba delante, ¿no? 전 세계를 움직이는 총리까지 됐습니다. Y ha llegado hasta ser ministro para mover este mundo entero. 왕이 이 요셉한테 뭐라 하냐? 나는 그냥 왕이라고만 얘기했어요. ¿Y qué le dijo el rey José? Lo único más alto que tengo yo es solamente mi posición. 네가 왕이다. 다 하라 그랬단 말이에요. Tú eres el que tiene control. Haz todo tú. Se le dejó encargo. 이 정도로 성공했단 말입니다. Hasta ese punto había triunfado. 그러면 이 정도로 성공했으면 할 일이 없잖아요. Entonces, si has triunfado hasta este punto, te puedes decir, ya no tengo nada más que hacer. 불신자 가운데 이런 말이 있습니다. Hay un dicho así de entre los incrédulos, 세상에 영웅은 나온단 말이에요. que hay héroes en este mundo 그리고 이 어려운 세상에는 반드시 영웅이 나온단 말이에요. y entre esas dificultades de este mundo habrá un héroe. 그러나 이 나라가 풍성해지고 부자가 돼가 나라가 되면 거기에 그 영웅은 무너진다고 얘기하는 거예요. Entonces, digamos que si no hay dificultades, no hay problemas, no hay una necesidad que haya un héroe, ¿no? 요셉이 무슨 문제가 있겠습니까? Pero para José era ahora un héroe, en otras palabras, pero ¿qué problema tendría? 그런데 요셉은 뭘 했느냐? 세계 복음화를 이루어나. Pero ¿qué hizo José? Esta evangelización mundial. 하나님이 주신 이 말씀을 기억한 거예요. Esta palabra que él tenía desde el comienzo, lo tenía siempre recordado. 창세기 37장 1절 11절 말씀입니다. Génesis 37, 1 al 11. 창세기 3장 15절에 6장 14절 출애굽기 3장 18절의 말씀을 기억합니다. Se recordó de Génesis 3, 15, 6, 14, Éxodo 3, 18. 그래서 여러분들이 이 시간에 최고의 축복을 누리면 하나님께서 말씀을 이루어 가신다. Pues si ustedes disfrutan de esta bendición a la mayor, entonces verán cómo es la promesa cumplida. 오늘 임마누엘 성도 여러분들과 중남미 사역자들은요, 오늘 이 시간부터 또 저녁부터 하나님께 질문해 보시기 바랍니다. Por eso hoy la iglesia de Manuel y también los obreros de Latinoamérica, pregúntenle a Dios. 하나님, 내가 정확한 복음을 누리게 해달라고 기도하시기 바랍니다. Pregúntenle y oren, Dios, que pueda yo disfrutar correctamente de este evangelio. 내가 누리지 못하는 체질, 누리지 못하는 체질, 성격 이거 다 고쳐달라고 기도해 보시길 바랍니다. De verdad, ora a Dios, Dios, de verdad sana todas mis cosas que impidan que yo disfrute y ore con este evangelio. 그러면 하나님은 미래를 확실하게 알 수 있는 응답을 여러분들한테 주신다. Entonces Dios le dará una respuesta segura del futuro. 여러분들 미래 굉장히 중요하잖아요. El 그렇죠? futuro es muy importante, ¿no? 미래를 몰라서 우리가 불안해하고 있고요. Como no conocemos el futuro, quedamos preocupados. 교인들이 미래를 모르니까 복음도 모르고 미래를 모르니까 점쟁이들 Y 찾아가고요. como los creyentes no conocen el futuro ni el evangelio, buscan a divinos. 여러분들이 하나님 앞에 기도하고 그 말씀 속에 있으면 하나님은 미래의 응답을 주신다. Pero si estás en la oración y estás dentro de la palabra, Dios te muestra el futuro. 창세기 39장 2절 말씀입니다. Si vemos Génesis capítulo 39, 2. 여호와께서 요셉과 함께함으로 그 보디발 가정이 엄청난 축복을 Si 받았어요. Jehová Dios está junto con José y la casa de Potifar prosperaba. 그게 39장 6절 말씀. Y eso es Génesis 39, 6. 요셉 때문에 보디발에 밖까지 복을 주셨는데 요셉을 위하여이라고요. Es que dice, la casa de Potifar prosperó, pero esta prosperación era para quién? Para José, dice. 그러니까 인그리를 위해서 이 참빛교회 내가 있는 곳에 축복이 임한다. Es que porque Ingrid está aquí, la iglesia de Chambi es bendecida. 그런 언약을 붙잡고 살아야 돼요. Hay que vivir aferrado a ese pacto. 우리 임마누엘 교회 성도가 임마누엘 교회에 있음으로 하나님께서요 축복을 해주시는 Es 것입니다. que la iglesia de Manuel de Panamá, estando en esa iglesia, es que Dios prospera esa iglesia por ustedes. 여러분들이 지역에 사는데 그 지역의 축복을 받았는데 누구를 위해서? 여러분들을 위해서 그 지역이 축복받는다. Esa región es bendecida, pero ¿para quién? Para ustedes, y porque están ustedes ahí también. 오늘 이 시간에 우리 임마누엘 성도 여러분들 이 지금 있는 이 재앙을 그냥 뛰어넘으시길 바랍니다. Por eso todos los creyentes de la iglesia de Manuel, este desastre, sobrepásanlo. 그 대신 우리가 조심할 부분은 조심해야 되는 Y 것입니다. claro, hay que tener cuidado en las cosas que tenemos que tener cuidado. 어떤 사람은 나는
하나님이 지켜주실 것이다 하고 막 그냥 돌아다니는 사람이 있어요. Hay unos que dicen, yo creo en Dios, voy por todos lados. 그런 사람은 이상한 사람이죠. Esa es una persona extraña. 믿음이 좋은 것 같은데 이상한 사람이죠. Pareciera que tiene buena fe, pero es muy extraño como 나는 la fe. 절대 뭐 이 바이러스 안 걸린다 그러면서 막 이렇게 하는 사람이 있어요. Hay personas que nunca voy a contraer el virus y van por todos lados. 우리가 조용히 누리면서 조심할 거는 조심해야 되는 Tenemos 것입니다. que disfrutarlo en nuestro tiempo de silencio y también tener cuidado como tenemos que tener cuidado. 요셉을 위하여 이 보디발의 가정에 엄청난 축복이 임했는데 어떻게 됐습니까? 누명을 쓰게 됐어요. Es que para José esta casa fue prosperada, pero le pusieron esta falsificación. 창세기 40장 1절 20절에 보니까 요셉이 감옥에 갔어요. Génesis 41:20, José entra a la cárcel. 그런데 감옥에서 제수들에게 하나님의 말씀을 설명하다가 미래가 나타나기 시작했단 말이에요. Pero vemos acá, hablando de la palabra, siendo prisionero, vio el futuro dentro de esa cárcel. 이 제가 말하는 것은 감옥이 좋다 이 말이 아니잖아요. 그렇죠? Que vaya a la cárcel no significa que todo es excelente, 그 있는 현장에서 중요한 미래가 열렸다는 것입니다. pero dentro de ese campo importante se abrió el futuro. 여러분들이 있는 그곳에서 말씀이 성취되면 중요한 하나님의 역사가 En 일어납니다. el lugar que tú estás, si hay cumplimiento de la palabra, este plan y futuro importante es puesto en nuestra vida. 많은 사람들이요 지금 미래를 몰라서 어려움 당하잖아요. 그렇죠? Muchos viven sin conocer su futuro y viven difícil, en una vida difícil. 그래서 점쟁이도 찾아가고 자기 인생을 상담도 하고 그러잖아요. Por eso buscan adivinos y ponen estos horóscopos y todo esto. 근데 요셉은요 노예로 가도 걱정이 없었어요. Pero José fue como esclavo, no tenía una preocupación. 감옥에 가도 걱정이 없었을 것이에요. Cuando fue como prisionero tampoco. 왜요? ¿Por qué? 미래를 알고 있기 때문에. Porque conocía el futuro. 다윗이 얼마나 고생 많이 한 사람입니까? Ustedes saben que David, su vida no era tan fácil, ¿no? 30년을 다윗을 죽이려고 쫓아다녔잖아요. 30 años persiguiéndole para matarlo. 수많은 군인들, 왕까지 포함해서요. 계속 다윗을 죽이려고. Miles de soldados, hasta el rey incluyéndolo, querían matarlo a David. 다윗이 있는 곳마다요. 사람을 죽이려고 사람을 보냈어요. A donde David estaba, buscaban personas para matarlo. 잠도 제대로 잤겠습니까? ¿Acaso habrá dormido bien? 새벽에 도망가기도 했을 거예요. Seguramente escapaba en las madrugadas. 저는 한 번 새벽에 도망가는데 그렇게 불안하더라고. Yo un día me había escapado en una madrugada y me sentía tan ansioso. 절 새벽에 잡으러 온다 그래가지고요. 정글에서 사역하고 있는데 새벽에 잡으러 온다 그러더라고요. En la madrugada, en la selva, hace tiempo me decían que vienen a atraparte y yo venía y salía corriendo. 해가지고 얼른 일어나가지고 자동차 켜가지고 얼른 도망갔어요. Y de una vez encendí mi carro y salí de ahí, ¿no? 근데 도망가면서 내가 여기 절대 안 온다 그랬어요. Yo escapando dije, nunca voy a regresar aquí. 근데 또 가게 되더라고요. Pero después fui de nuevo. 요셉이 감옥에 들어갔는데 얼마나 힘들었겠어요. José entró en la prisión. ¿Qué tan difícil hubiera sido, no? 그런데 힘들다라는 말을 하지 않고 중요한 미래를 본 거예요. Pero no dijo cosas como, qué difícil, sino que vio el futuro ahí. 다윗이 그 30년 동안 도망가면서요 뭘 봤느냐 미래를 알고 있었어요. Y David escapando por 30 años, ¿qué él había visto? Su futuro ya. 나는 왕 될 것이다. Es que yo seré rey. 나는 왕이 되면 반드시 성전을 건축할 Y 것이다. cuando sea rey, construiré el templo de Dios. 나는 왕 되면 반드시 언약궤를 찾아올 것이다. Y cuando sea rey, regresaré el arca del pacto. 뭘 봤어요? 미래를 봤단 말이에요. ¿Qué vio? El futuro. 여러분들이 미래의 정확한 언약을 잡으시길 바랍니다. Ustedes aférrense al pacto seguro del futuro. 예를 들어서 나게가 중요한 전문인이잖아요. Digamos que Nage es una especialista importante. 뭐 방송에도 나오고 많은 사람들이 찾아오기도 했잖아요. Salió en emisoras y muchas personas le entrevistaron. 그 일만 하면은 안 된단 말이에요. Pero no solamente es terminar con eso. 그 전문성을 가지고 미래를 봐야 되는 것이다. Con esa especialidad hay que ver un futuro. 그러면 어떤 문제가 와도 뛰어넘을 수 있단 말이에요. Entonces, ¿qué problema venga? Lo podremos sobrepasar. 왕 될 수 있는데 왕 되는데 Serás rey, ¿no? 그렇잖아요. ¿Cierto? 다윗은 안 죽을 걸 알고 있었단 말이에요. David sabía que él no iba a morir. 그래서 여호와는 나의 목자시니라고요. Por eso él dijo, Jehová es mi pastor.
내가 어떤 사망의 골짜기를 지나갈지라도 하나님께서 나 인도해 주신다 Aunque 그랬잖아요. esté en este valle de la muerte y todo esto, pero Dios me guiará. 오늘 임마누엘 성도 여러분들 언약 잡으실 바랍니다. Espero que la iglesia de Manuel se aferren al pacto. 하나님이 이루어 가실 축복을 이 시간에 보시길 바랍니다. Vean cómo Dios cumplirá su pacto en su vida. 하나님은요 여러분들을 축복하고 자녀 삼아 Es 주셨어요. que Dios desea que ustedes tengan las bendiciones como sus hijos. 지금요 가장 전도할 수 있는 축복의 시간이란 말이에요. Este es el tiempo de gran bendición para este evangelismo. 이 세상 사람들이 복음 전할 수 있도록 얼마나 잘해 놓는지 몰라요. Ustedes saben cómo este mundo han puesto todo esto para que nosotros podamos evangelizar mejor. 이제는 나갈 수 없으니까 뭐로 하느냐? 인터넷으로 다 뿌리면 되는 거예요. Y ahora, como no podemos ni salir, pero por internet podemos llegar a alcanzar a muchos. 인터넷 교회. Y la iglesia dice que de internet, ¿no? 세상이 그렇게 갈 수밖에 없단 말이에요. Pero el mundo está yendo a esa dirección sin poder hacer nada, ¿no? 더욱더 예수 믿기가 어려운 시대가 왔단 Y 말이에요. vendrá y será más difícil creer en Jesús. 언약이 확실하지 않으면 떠나게 돼 있어요. Si el pacto no es seguro en su vida, se irán. 이해하셨습니까? entiende? 미래의 정확한 이 언약을 붙잡으실 바랍니다. Es que nos aferremos al pacto seguro de este futuro. 그런데 이제는 형들이 찾아왔어요. Y ahora los hermanos llegaron a buscar a José. 요셉이 노예로 가서 죽었는 줄 알았는데 이 요셉이 총리가 돼버렸어요. Creyeron que José había muerto como esclavo, pero estaba ahora como ministro. 얼마나 두려웠겠습니까? Seguramente tenía miedo, ¿no? 바람 앞에 촛불이라는 말이 있어요. Hay una palabra que enfrente del faraón hay una vela. 촛불. 바람 앞에 촛불. Hay una vela y también hay un viento, ¿no? Enfrente de la vela. 생명이 그렇다는 거 이 사람들이 형들이. Significa que si ese viento toca un poco la vela, se apaga de una vez. 그렇죠. 바람 불면은 그냥 휙 꺼져버리는 거예요. Digamos que si él decide hacer algo, de una vez puede apagar esa vela, no ese viento, ¿no? 요셉이 죽여. 이래 버리면 끝나는 거예요. Si José dice, mátenlo, ya terminó. 바람 앞에 촛불이야. Es que esta vela enfrente de este viento, 요셉의 말 한마디 이 사람은 죽기도 하고 살기도 하는 거예요. con una palabra que José diga, pueden vivir o pueden morir. 저는 요셉처럼 마음이 그렇게 좋지는 않습니다. Yo no tengo un tan buen corazón como José tiene, 저것들이 나를 이렇게 노예로 팔라? que me hubiera dicho, me vendiste como esclavo, ¿no? 내가 어렸을 때 그렇게 나를 힘들게 했어? Cuando era pequeño siempre me molestaron, ¿no? 저거 오늘 죽었다. Hoy van a morir. 바람 앞에 촛불이 돼버렸어요. En otras palabras, esas velas enfrente de un viento. 요셉이 이 형들이 얼마나 두려워했는지 요셉한테 뭐라 그랬어요? 요셉이 뭐라 그랬느냐? 형들이요 두려워하지 마세요라고. Es que los hermanos tenían tanto temor hasta que José le dijo, no teman. 얼굴도 제대로 못 쳐다봤잖아. Así que ni siquiera podía poderle ver la cara a José. 요셉이 죽여. 끝나니까. Si José dijo, mátenlo, terminó ahí todo. 얼마나 무서웠겠어요. Claramente tenían mucho miedo los hermanos, ¿no? 나이를 90을 살아도 100년을 살아도 죽음은 사람들한테 두려운 것입니다. Aunque vivas 90 o 100 años, siempre van a tener miedo enfrente de la muerte, ¿no? 우리가 보기에는 저렇게 오래 살았는데 뭘 더 두려워하실까? 이렇게 생각할 수도 Y a 있잖아요. veces pensamos, pero si ha vivido tanto, ¿por qué temen a la muerte? 왜 그런지 아십니까? ¿Por qué será? 구원이라는 단어를 몰라. Es que no saben el término de la salvación, 이 언약을 몰라. no saben de este pacto. 최고의 축복을 줬는데 이 최고의 축복을 몰라요. Nos dio esta bendición mayor, pero no reconocemos esa bendición mayor. 그래서 죽음이 두려운 것입니다. Por eso es que la muerte para ellos es temor. 형들도 부모로 통해서 이 언약을 듣지 않았겠습니까? ¿Acaso los hermanos no habrán escuchado de este pacto cuando eran jóvenes de sus padres? 그런데 요셉이 뭐라 그랬습니까? ¿Pero qué dijo José? 형들이 나를 판 것이 아니고 하나님께서 나를 앞서 보내셨다. No fueron ustedes que me vendieron, sino que Dios me ha enviado antemano para la perseveración de la vida. 이 정도 세계복음 할 수 있는 그릇은 가져야 됩니다. Es que por lo menos tenemos que tener ese envase para tener esta evangelismo mundial. 뭐 누가 조금만 잘하면 시기하고요. Y vemos acá que a alguien le va bien y le tengo envidia. 저거 내가 해야 되는데 저놈이 하고
y digamos que, yo lo tenía que hacer, pero 쟤는 ¿por qué 왜 lo está 저렇게 haciendo? 하나님의 응답을 저렇게 많이 받고 ¿Por qué él recibe más respuestas que yo en vez yo recibí más respuesta? 하는 일이 없는데 왜 이렇게 저렇게 축복을 받는지 No tengo nada, no tiene nada que, no está haciendo nada esa persona, pero ¿por qué recibe tanta bendición? 그런 그릇이면 하나님이 세계복음화를 쓰겠습니까? Pero si tienes esa clase de recipiente, ¿cómo Dios te puede utilizar para la sensación mundial? 하나님께서 저 사람은 쓸 수 있는 사람이구나. Es Dios de utilizar a esa persona. 그런 그릇이 되죠. Hay que tener ese 우리 recipiente. 임마누엘 성도 여러분들 중남미 사역자들은요 그 그릇을 키우시길 바랍니다. Por eso todos los de la iglesia de Manuel recipiente, la iglesia de Manuel tiene que ensanchar su recipiente. 그리고 파나마와 여러분들 지역과 중남미와 237을 살리시는 중요한 제자들이 되시길 바랍니다. Y sean ustedes los discípulos para salvar Panamá y Latinoamérica y los 237 naciones. 이번에 보니까 이 예배드린 우리 그 식구들이 한 100명이 넘더라고요. Y parecer que el culto hay unos 100 integrantes. 109명인가 105명인가 이렇게 보고가 들어왔어요. 109 personas creyentes me reportaron. 재앙을 축복으로 바꿔라. Y le dije, desastres, cámbienlo a bendición. 재앙을 응답으로 바꿔라. Y desastres a respuestas ahora. 우한 바이러스를 뭐로 바꾸냐? 말씀 성취의 시간으로 바꿔라. Que este virus que comenzó, esta pandemia, ahora es para el cumplimiento de la palabra. 그러면 우리는요 완전 축복 속에서 누리는 것이다. Entonces nosotros disfrutamos en esta bendición completa. 감옥이 아닐 수가 있는. Y ahora la prisión no es la prisión. 노예로 살지만 노예 신분이 아니라는 것이죠. Entonces eres esclavo, pero no vives con la identidad de un esclavo. 우리가 재앙 속에 살지만 재앙 속에 있지 않다는 것이죠. Es que vivimos en el desastre, pero no atrapado al desastre. 요나처럼 그렇게 사역하지 마실 바라고. No hagan un ministerio como Jonás, 맨 불평하고 시기하고 질투하고. siempre teniendo estas quejas, envidias y también estas dificultades. 진짜 우리가요 오늘 이 예배를 통해서 여러분들의 인생의 미래의 답을 발견하시길 바랍니다. Que de verdad puedan descubrir la razón de su vida dentro de esto. 그러면 우리는 어떤 결론을 가져야 될까요? Entonces, ¿qué conclusión tenemos que tener? 많은 사람이 자기 한계에 부딪혀서 안 되고 슬퍼하고 낙심하는 사람이 있습니다. Muchas personas dicen, yo no puedo, estoy desalentado, y están siempre con los problemas. 그런데 그 한계를 지금 이 시대, 지금 여러분들이 당하고 있는 이 재앙을 뛰어넘는 것이 바로 기도로 합니다. Pero la única manera de sobrepasar estas dificultades es con la oración. 여러분들 이 재앙의 흐름 속에서 여러분들 뛰어넘으시길 바랍니다. Espero que dentro de ese desastre que puedan sobrepasarlo todo, estas cosas con la oración. 하나님이 주신 것입니다. Es algo que Dios ha permitido que tengamos. 하나님은 좋은 것도 주고 이상한 것도 주고 Dios 그러십니다. puede darnos cosas buenas, también puede darnos cosas que no entendemos. 이상한 것 줄 때에 거기에는 더욱더 하나님의 큰 응답이 감춰져 있다는 것입니다. Pero cuando nos da cosas que no entendemos, hay una respuesta mayor ahí incluida. 그래서 여러분들은 이제는 시간 나는 대로 생각 속으로 마음 속으로 기도하시길 바랍니다. Por eso ustedes cuando se recuerden, oren con su corazón y su mente. 하나님의 말씀을 묵상할 때 나의 영적 문제가 정확하게 치유되는 것이다. Cuando llegamos a meditar en la palabra de Dios, nuestros problemas espirituales completamente, exactamente son sanadas. 자, 정시 기도는 우리 교육자나 목회자들한테 이제 좀 많이 적용이 되죠. Y la oración a tiempo marcada que los pastores, los copastores tienen que aplicar más, ¿no? 그러면 우리 일반 직장에 다니는 사람들 어떻게 정시 기도합니까? Es que como estos creyentes podrían orar en la madrugada, ¿no? 여러분들의 기도 체질로 바꾸시면 La oración a tiempo marcada es que, en otras palabras, hay que cambiar esta naturaleza de la oración. 직장 사무실에서 일을 하는데 누구누구 일로 와봐 이렇게 얘기합니다. Digamos que estás trabajando y te dicen, ven tú acá. 나는 하나님만 믿는 사람인데 저게 날 불러? Dice, pero yo soy creyente de Dios, tengo que ir. 내가 하나님 앞에 기도하는데 네가 날 부르고 있어? Estoy orando a Dios, ¿me estás llamando ahora? ¿Me estás interrumpiendo? 안 가. No voy. 그럼 어떻게 될까? ¿Qué va a pasar contigo? 그 다음 날 집에 가야 돼. Mañana tienes que ir a tu casa 집에 가서 밥하고 있어야 돼. y tienes que hacer comida en tu casa. 빨래하고 청소해야 돼. Tienes que limpiar la casa ahora solamente.
그래서 여러분들 직장에서는요, 그냥 기도 체질로 가지고 있으란 말이야. Por eso estén en su trabajo, pero tengan solamente la naturaleza de la oración. 그래서 직장 다니는 사람들은요, 묵상 기도를 정확하게 하시면 됩니다. Por eso ustedes, cuando tengan la meditación, con la oración tiempo marcada, pero que sea adecuada. 사무실에서 절대 성경책 읽지 마시고 Por favor, no lean la Biblia enfrente de tu compañero del trabajo. 나 그런 사람 많이 봤어요. Yo vi mucho eso, 성경책 딱 펴놓고. que abren la Biblia enfrente de todos los compañeros. 나도 옛날에 직장 다닐 때 딱 한 번 그랬어. Yo también lo hice una vez cuando yo trabajaba antes. 근데 이상하더라고. 내가 사무실에서 성경책을 읽는다. 그 Me 이상하더라고. sentía pero extraño cuando leía la Biblia en la oficina, ¿no? 덮어버렸어. Y lo cerré. 덮고 주신 말씀을 기억했어요. Solamente, ¿qué hice? Me recordé la palabra que Dios me dio. 일하는데 어떻게 정시기도 합니까? ¿Cómo puedes tener oración en tiempo marcado cuando estás trabajando? 그래서 시간 틈틈이 기도하시면 Por 돼요. eso, en cada momento, en tiempo que se te permite orar en ese momento. 그거를 정시기도로 하시면 됩니다. Y eso es como la oración a tiempo marcada. 자, 이제는 문제가 왔을 때입니다. Y ahora, cuando vengan los problemas, ¿qué hacemos? 그때는 집중하는 Y 것이죠. ahí es la oración concentrada. 어떤 것에 집중해야 되냐? 마태복음 6장 33절에 집중하라. ¿En dónde tenemos que estar concentrados? Es Mateo 6:33. 성령 충만의 기회다 말입니다. Es la oportunidad para estar lleno del Espíritu Santo. 그러면서 이제는 뭐 해야 되느냐? 무시기도 하는 Y ahora, ¿qué hay que tener? La oración continua. 생각나는 대로 기도하시면 됩니다. Oren de acuerdo a lo que tienen ahora mismo en tus pensamientos. 복음을 깨닫는 기도는 모든 문제를 해결하는 열쇠가 되는 것이다. Es que cuando nos percatamos del Evangelio, esta oración ahora es la llave para todas las respuestas. 자, 24시란 뜻은 무슨 뜻입니까? ¿Pero qué significa la oración de 24 horas? 우리가 잠도 안 자고 밥도 안 먹고 그렇게 할 수 있습니까? ¿Acaso no podemos dormir o no comamos o no hagamos nada? 우리는 이 24시 속에 뭐를 잡아야 되느냐? 하나님이 나에게 주신 복음을 누리고 있는데 미래를 볼 수 있는 축복 속에 Es 있는 que 것이다. Dios te ha dado este Evangelio para que la disfrutes, pero también te está mostrando que el futuro con esto. 나는 24시 복음 누려야 되기 때문에 난 꿈속에까지 그래야 될 거야. Digamos que voy a disfrutar esto 24 horas y que voy a tratar de soñarlo ahora. 그런데 귀신 꿈을 꿔버렸어요. Pero digamos que soñaste afligido por un demonio. 그러면 24시 아니잖아. Entonces ya no es tu 24 horas. ¿no? 그런 뜻이 아니란 말이야 이게. Esto no es lo que significa 24 horas. 여러분들이 이 기도 체질로 진짜 이 복음을 미래를 볼 수 있다면 24시가 되어 Pero si tenemos la naturaleza de la oración de 24 horas, es que vemos el futuro ahora con este Evangelio. 이 말씀은 하루 24시 동안 우리가 그래도 하나님 앞에 좀 집중하는 시간을 갖자. 그 시간이 Es que esa 24 horas, por lo menos el día, pensar en esto y también al final, o tener la oración concentrada. 오늘부터 정확한 복음을 정확하게 즐기면서 기도를 시작하실 Es 바랍니다. porque hoy se aferren al pacto seguro y también puedan comenzar la oración disfrutándolo. 하나님 아버지 감사합니다. Dios, muchas gracias. 오늘 우리 임마누엘 성도 중남미 사역자 축복하여 주시고 Bendice a todos los creyentes de la iglesia de Manuel y también los obreros de Latinoamérica. 오늘 중남미 총 55개국에 하나님이 성령으로 역사하여 주옵소서. Que de verdad en Latinoamérica más de 50 países, pero que de verdad puedas obrar con tu palabra en ellos. 중남미에 숨겨져 있는 모든 부족들을 살릴 수 있는 제자들이 일어나게 하여 Que 주옵소서. también se levanten estos discípulos, que podamos salvar todas estas tribus en Latinoamérica. 이 제자들이 지도자의 축복을 받게 하여 주시고 Que estos discípulos puedan tener la bendición del líder verdadero 지역 dentro del Evangelio. 지역을 살릴 수 있도록 축복하여 Y 주옵소서. bendícelos para que puedan salvar cada región. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 Y ahora por 은혜와 la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 하나님의 por 사랑과 el gran amor de Dios, 성령의 por 교통하심. la comunión del Espíritu Santo, 오늘 요셉이 붙잡았던 이 언약을 붙잡고 나가는 우리 성도들 머리 sobre 위에 todos los creyentes que se aferren a este pacto, 중남미 사역자 머리 위에 sobre los obreros de Latinoamérica. 이제로부터 영원히 함께할지어다. Estarán para siempre juntos con ellos. 아멘. Amén.